Good day to all my friends, subscribers, and viewers. We have another listing. This is a white sand beach. So actually guys, wala pa tayo papilis anin no, pero akong nakontak ang dili owner. Ah, trusted sa owner gyud kay owner dili basta-basta i-istorya. Moagi gyud sa ilaha. So pwede siya minimum cutting og 5,000 square meters. It's a clean title. Titulado siya. So, it's a white sand beaches located in Tuburan, Cebu, western part of Cebu province. Western part. So, mo na siya guys. So, doon yung mga portion ani guys nga na ay mangrove ang atubangan. Kini pareha ni na mangrove pero dili kayo ni daghang mangrove tong pikas nga side. So, mualaw ra sila og cutting 5,000 din napoy basta more 5 minimum of 5,000 and above kay dako man ni ngayota guys. Then it's a clean title, titulado siya. So the price is 4,000 pesos per square meter, negotiable. So pila may iguan na sa 5,000. So putang talang pod og 5 times 4 20 million. So ingon ana guys. So mo to guys 20 million. So meaning kung natay 20 milyones mukuha tag 5,000 okay na kayo. So ana siya. Then cash basis. Dili pwede utangon. So then it is a clean title. So mao na siya guys. So it has a wide beach front. Taas kayo ang iyang beach front. Then this is one of the best in western part of Cebu province, facing Negros Island. Mao na siya guys. So nindot kayo atong property for sale. Pero naay mga portion, there are portions that are mangrove sad pero pwede ka kung maliguan. You can still swim. Actually kaning mangrove nindot mo sana protection mo puna sa mga kuan, for example tidal wave. Masa na siya nakanindot kung na mangrove. Pero kung hawan lang okay ra sad kayo. See. So white sand yun guys oh. Klarong klaro gid kaayo. By the way guys, naapod to'y beach resort baligya diri dapita. 5,000 yapon ang area. Then 28 million pesos. Pero na naman ako to'y mga improvements. Plus swimming pool. And kini is open lang gado. Mao na akong giingon nga na mangrove no. Na siya guys. Tuburan is just around 3 hours drive from Cebu City. Then mall, gusto kang mag-mall, there is in Balamban. After pwede na sa kaari sa kuan guys, Bugo City, just 1 hour or less than 1 hour ana sa Bugo City. Abuila naman sunod pag sa San Remigio dayon Bugo. So dool ra.
or somewhere in Balamban po, doon po gikan sa Tuburan, Asturias, Balamban dayon. So all are flat terrain good guys. And this is along national highway, pero maragwa na to makuha video ang highway. Sige lang, if in case you are interested, we can go together. And muna siya guys, patag yung tanan. So ito naman tuyok-tuyok ang area guys. So mao gini siya. So water, signal, electricity are available. So adji problema. For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process land title, condominium title, license to sell. So pwede tamo process license to sell guys. So ano siya. So open ra gyud ang atong area no. Hawan, walay squatter. So base na lang pod. Base na lang inquire. I repeat, minimum cutting is 5,000. Pero kung kaya nimo mokuha og 10,000 or above, pwede nimo hot doon. Although wa pa ko kapangayos papili sa ako patong tiwasag tawag ugma para makapangayo kog papilis kay mohatag naman siya na akong messenger atong in charge yun ani ay nang mga kuan kay di man to mao gisaligan yun. So okay. Thank you very much and God bless to all. Happy viewing. Bye.